नमस्कार मु बसंत आपण देखुछंती ओडिया ऑलटेक। आज जुलाई 26 तारीख रविवार। चलंतु जानि नबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथम खबर, इस्तीफा देले धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निज पदरु इस्तीफा देइछंती। से तांको इस्तीफा पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकटकू पठाई देइछंती। नीट यूजी परीक्षा रे होइथिबा अनियमितता को नै देशव्यापी जारी रहिथिबा विवाद एवं जंतर मंतर रे चलिथिबा छात्र आंदोलन मध्यरे से एही निष्पत्ति नेइछंती। सोशल मीडिया जरिया रे से एही सूचना देबा सह इस्तीफार कारण मध्य दर्शाइछंती। से स्पष्ट करिछंती जे से चाहंती नाही छात्र छात्री भविष्यत आईनगत विवाद किंबा राजनैतिक टणाओटरा मध्यरे फसी रहू। एही भावना रखी से पदत्याग करिछंती। शेषरे से प्रधानमंत्री को तांको मार्गदर्शन पई कृतज्ञता जणाइबा सह आगकू मध्य ओडिशार जनसाधारण एवं देशर युवपीढ़ी पई कार्य जारी रखिबे बोली कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी पई कड़ा नियम जारी। देश किंबा विदेश गस्तर 21 दिन पूर्वरु नेबाकू पड़िबो अनुमति। एणिकी व्यक्तिगत कारण रे ओडिशा बाहरकू किंबा विदेश गस्त पूर्वरु संपृक्त कर्मचारी को अति कम रे 21 दिन पूर्वरु छुट्टी पई आवेदन करिबाकू हेबो। एहा सह उपयुक्त कर्तृपक्षक ठारू छुट्टी मंजूर कराइबा सह सदर महकुमा बा हेडक्वार्टर्स छाड़िबा पई पूर्व अनुमति नेबा बाध्यतामूलक हेबो। केवल जरूरी परिस्थिति रे एही समय सीमा रु व्यक्तिक्रम करा जाई परिबो। अर्थ विभागर अतिरिक्त सचिव सागरिका होतांक पक्षरु ओडिशा सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनाल, वाणिज्यिक कर और जीएसटी कमिशनर, एमडी आरएफएम, अकाउंट्स कंट्रोलर, लोकल फंड ऑडिट, ट्रेजेरी और इन्फेक्शन निर्देशक समेत अर्थ विभाग अधीन रे थिबा समस्त कार्यालय को एही निर्देश दिया जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, एही सबु जिल्ला रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सृष्टि हैला लघुचाप। सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव रे गतकाली सकाळ 5:30 रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर तत्सलग्न पश्चिम बंग ओडिशा उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। आगामी 2 दिन मध्य रे आहुरी घनीभूत हेबा संभावना रहिछि, जहार प्रभाव रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करिथिबा बुलेटिन अनुसार आज केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल और कटक जिले में केतेक स्थान में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेथिपई ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। ठीक सेहीपरि बरगढ़, सोनपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवगढ़, सुंदरगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, रायगड़ा और बौद्ध जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेथिपई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, प्रकाश पाइला युक्त 2 प्रथम पर्याय नामलेखार द्वितीय मेधा तालिका। 2026-27 शिक्षा वर्ष युक्त 2 प्रथम पर्याय नामलेखार द्वितीय मेधा तालिका रे मोट 46,570 जन छात्र छात्री को चयन करा जाइछि। 87,549 जन छात्र छात्री मध्यरु मोट 46,570 जन को चयन करा जाइछि। मनोनीत प्रार्थी मध्यरु 25,874 जन स्लाइड ऑफ अनुरोध माध्यम रे नाम लिखिछंती। मनोनीत छात्र छात्री मध्य कलारे सर्वाधिक 32,782 जन नाम लिखिछंती। एहा परे विज्ञान रे 11,297 जन, वाणिज्य रे 2,083 जन, धंदामूलक रे 261 जन एवं संस्कृत रे 147 जन अछंती। मोट 23,231 जन छात्र छात्री को सेमानकर प्रथम पसंदर उच्च माध्यमिक विद्यालय रे नाम लेखाइबार सुजोग मध्य मिलिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे सृष्टि हैला लघुचाप। बंगोपसागर रे पाणीपाग परिस्थिति अशांत रहिबार संभावना थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशा उपकूलर मत्स्यजीवी मानक पई सतर्क सूचना जारी करिछि। गतकाली ठारु आसंता काली पर्यंत समुद्र मध्यकू माछ धरिबा पई न जिबाकू मत्स्यजीवी मानकू परामर्श दिया जाइछि। पाणीपाग विभागर सूचना अनुसार उपकूल और संलग्न समुद्र अंचल रे घंटा प्रति 50 रु 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे समुद्र अशांतरु अत्यंत अशांत रहिबो, जहा माछ धरा डंगा और ट्रॉलर चलाचल पई विपदजनक होई पारे। जे मत्स्यजीवी माने पूर्वरु समुद्र मध्यकू जाइछंती सेमानकू शीघ्र उपकूल को फेरी आसिबाकू परामर्श दिया जाइछि। सेहीपरि उपकूलवर्ती जिला प्रशासन, मत्स्य विभाग और बंदर कर्तृपक्षଙ୍କୁ मध्य सतर्क रहिबा सह समस्त आवश्यकीय सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करिबाकू कहा जाइछि। पाणीपाग सतर्कता अवलंबन करिबाकू अनुरोध करा जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, परामर्शदातांकू सरकारक बड़ा आश्वस्ति, आउ 3 मास बढ़िला पारिश्रमिकर अवधि। गोड़ियाबड़े राज्य सरकारक विभिन्न विभाग, मिशन और प्रकल्प रे कार्यरत परामर्शदाता, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, टेक्निकल सपोर्ट यूनिट एवं अन्य समान प्रकारर संस्था मानक पई राज्य सरकार पुणी थरे रिहाती घोषणा करिसंती। एही व्यवस्थार अवधि को 2026 जुलाई 1 रु बढ़ाई 2026 अक्टोबर 1 पर्यंत करा जाइछि। एहा फल रे जुलाई, अगस्त और सेप्टेम्बर मास पई सेमानकर पारिश्रमिक प्रदानर पथ परिष्कार होइछि। अर्थ विभाग पक्षरु जारी होइथिबा ऑफिस मेमोरांडम रे कहा जाइछि जे 2025 जुलाई 31 रे जारी होइथिबा निर्देशनामा अनुसार एही श्रेणीर
नियुक्ति ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା 2026 जुलाई 1 पर्यंत बलवत्तर थिला। वर्तमान सरकार एही अवधि को आउ 3 मास वृद्धि करी 2026 अक्टोबर 1 पर्यंत करिसंती। एही निष्पत्ति अनुसार 2026 जुलाई रु सेप्टेम्बर पर्यंत परामर्शदाता पीएमएयू टीएसयू एवं अन्य समान प्रकारर संस्था मानक पारिश्रमिक प्रदान करा जाई परिबो। एथिपाई समस्त विभाग को आवश्यक पदक्षेप नेबाकू अर्थ विभाग अनुमति देइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर लगाण वर्षारे बुडिला चाषीक स्वप्न शह शह एकर धान तଳି नष्ट। गोडिए बडे केन्दुझर हाटडीहिरे शह शह हेक्टर चाष जमी जलमग्न रे रहिछि। सेथिपाई चिंतारे रहिछंती चाषी। 10 दिन हेला हेउछि लगाण वर्षा। चलित वर्ष राज्य रे विलंबित मौसुमी वर्षा पाई खरीफ धान चाष पछाई जाइथिला। किछि चाषी निज उद्यम रे पानी व्यवस्था करी तଳି पकाइबार आरंभ करिथिले। सेही समय रे हठात लघुचाप वर्षा 5 दिन लागि रहिबा जोगु बिल रे पानी जमी रहिथिला। सेही समय रे वर्षा छाड़ी जिबा जोगु चाषी माने पुणी तଳି पकाइबा आरंभ करिथिले। मात्र 2 रु 3 दिन पर पुणी वर्षा आरंभ होई जिबारु चाषीक समस्या बढ़ी जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे प्रदर्शन समाप्त घोषणा कला सीजेपी। कांग्रेस जनता पार्टी और सरकारक मध्य तृतीय पर्याय बैठक शनिवार समाप्त होइछि। बैठक रे सरकारक पक्षरु केंद्र मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जोग देइथिले। उभय पक्ष मध्य सीजेपी उठाइथिबा 5टी दाबी नै चर्चा होइथिला और सरकार समस्त दाबी स्वीकार करि नैछंती। एणु बैठक रे सीजेपी पक्षरु जोग देइथिबा सौरभ दास तत्काल प्रभाव आंदोलन समाप्त घोषणा करिसंती। सीजेपी आंदोलन जोगु सबु दाबी पई आरंभ होइथिला ताहा पूर्ण होइछि। नीट परीक्षा जोगु प्रियजन हराइथिबा परिवारक लागि सरकार क्षतिपूरण प्रदान सह प्रदर्शनकारीक विरुद्ध रे कोनोसी आईनगत कार्यानुष्ठान करिबेनि बोली प्रतिश्रुति देइछंती। एहा छडा केंद्र शिक्षा मंत्री शनिवार पूर्वाह्ନରେ तांक पदरु इस्तीफा देइछंती। एणु दाबी पूर्ण होइथिबारु आंदोलन तत्काल समाप्त करिबा लागि आमे घोषणा करूछु बोली सौरभ दास कहिछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सुभद्रा टंका को नै बड़ घोषणा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। 28 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका। एथर नुआरे 3,17,000 महिला आवेदन करिछंती। अन्यपटे 82,036 जन महिला डीबीटी लिंक करिनाहांती। सेमानंकु मिलिबो नाही सुभद्रा टंका। ता सहित 28,000 हिताधिकारींकर बायोमेट्रिक जरिया रे ई केवाईसी होई नाही। जदि एमाने आसंता 2 दिन भितरे बायोमेट्रिक जरिया रे ई केवाईसी न करिवे सेमानंकु मिलिबो नाही सुभद्रा टंका। सबुठारु बड़ कथा हेउछि ए पर्यंत 3,17,966 जन नुआ हिताधिकारी सुभद्रा योजना रे आवेदन करिछंती। एबे सेमानंकर फील्ड वेरिफिकेशन प्रक्रिया शेष होईछि एवं सेमानंकु अगस्त 28 तारिख राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार 5टी किस्ती अर्थात 25,000 टंका मिलिबो। ता सहित जेउ महिला मानंकु सुभद्रा योजनार 4टी जाक किस्ती मिलिछि सेमानंकु केवल पंचम किस्तीर 5,000 टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ सूचना देइछंती। परवर्ती खबर अगस्त 18 तारिख रे राज्यव्यापी निशामुक्त शपथ अभियान। निशामुक्त भारत गठन दिगरे राज्य सरकारक बड़ पदक्षेप। आसंता अगस्त 18 तारिख रे सारा राज्य रे निशामुक्त शपथ अभियान आयोजन करा जिवो। एही अभियान रे राज्यर अति कम रे 10% लोकंकु शामिल करिबा पई लक्ष्य धार्य करा जायछि। ए नै मुख्य शासन सचिव समस्त विभागर सचिव और जिलापाल माननकु आवश्यक प्रस्तुति एवं समन्वय करिबाकु निर्देश देइछंती। स्कूल कॉलेज सरकारी कार्यालय पंचायत और विभिन्न सामाजिक संगठनर सहभागिता रे एही शपथ कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। निशामुक्त सेवनर कुप्रभाव संपर्क रे सचेतनता बढ़ाइबा एवं सुस्थ समाज गठन करिबा हेउछि एही अभियानर प्रमुख उद्देश्य। एहा सह निशा निवारण कार्यक्रम को आहुरी प्रभावशाली करिबा पई एनटीए रे सुधार संपर्कित किछि घोषणा मध्य करा जाई पारे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा पई केंद्र रु मिलिला 40 कोटी रो अनुदान। गोडिए बडे ओडिसा रे वैद्युतिक यान बा ईवी गतिशीलता को बड़ प्रोत्साहन जोगाई देबा लागि राज्य सरकार को 40 कोटी 50,75,740 टंकार अनुदान मंजूर करिछि भारत सरकारक भारी शिल्प मंत्रालय। एही अर्थ रे सार्वजनीन ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा करा जिवो। पीएम ई ड्राइव योजना रे एही अर्थ प्रदान करा जायछि। ओडिसा रे पीएम ई ड्राइव योजना रूपायन पई राज्य परिवहन प्राधिकरण को नोडल एजेंसी भाबे मनोनीत करा जायछि। प्रकल्पर प्रथम पर्याय रे ओडिसा रो 6टी सहरर 170टी स्थान रे पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन और एथिरे 688टी ईवी चार्जर एवं 4टी बैटरी स्वापिंग स्टेशन स्थापन करा जिवो। ईवी चार्जिंग सुविधा सहजरे उपलब्ध कराइबा पई विभिन्न सरकारी दप्तर परिसर प्रमुख सड़क पार्किंग स्थान रेल स्टेशन हॉस्पिटल शिक्षानुष्ठान पुलिस प्रतिष्ठान एवं अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण सार्वजनीन स्थान गुड़ी को प्रस्तावित स्थान भावे अंतर्भुक्त करा जायछि। राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम माध्यम रे वाणिज्य और परिवहन विभाग द्वारा प्रथम पर्याय रे राज्य रे 500 रु अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रतिष्ठा पई पदक्षेप निया जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बही त्रुटि को नै बड़ अपडेट घरोई फार्म को मिलिबो संशोधन दायित्व। गोडिए पटे पाठ्य पुस्तक रे माळमाळ त्रुटि सामना को आसीबा
ପରେ ମାନସ ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ କର୍ମଶାଳା ସରିଛି। ଏବେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଛି ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ। ପୁଣି ଘରୋଇ ଫାର୍ମ ତଥା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସକୁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପୁସ୍ତକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପ୍ରେସକୁ ଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 26 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 27 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆବେଦନ କରିଥିବା ବିଡରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟେଣ୍ଡର ଖୋଲାଯିବ। ବିଡ୍ ଖୋଲିବା ତାରିଖଠୁ ଏହାର ବୈଧତା 7 ଦିନ ରହିବ। ଯେଉଁ ବିଡର ଏହି ବହି ସଂଶୋଧନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଣ୍ଟନର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଟେଣ୍ଡର ପାଇଥିବା ଘରୋଇ ଫାର୍ମ ପ୍ରଥମେ SCERTର କରିକୁଲମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଶୋଧନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ଏହାର ସଫ୍ଟ କପି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। SCERT ଏବଂ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେବ। ଏହାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଯଦି ଏଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଏ ପୁଣି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୀକ୍ଷା ହୋଇ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ଶେଷକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ SCERTର କରିକୁଲମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଲମ୍ବ ପୋଲ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଫ୍ଲାଏଓଭର କିମ୍ବା ଏଲିଭେଟେଡ୍ ରୋଡ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଟୋଲ୍ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୁଳ୍କ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂଶୋଧିତ ଦର ଲାଗୁ କରି NHAI ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଦରର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ଟୋଲ୍ ଟିକସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 40% ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର NTAରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ବା NTA ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NTAରେ ଚିଫ୍ ଇନଫରମେସନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହି ଅଧିକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ସମସ୍ତ ସର୍ଭର, ନେଟୱାର୍କ, ଆପ୍ଲିକେସନ ଓ ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ସେହିପରି ଡିଜିଟାଲ ପର୍ସନାଲ ଡାଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, IT ଆକ୍ଟ ଏବଂ CERT-INର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପରେସନ ସେଣ୍ଟର ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଳବର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗତକାଲି ଲୋକସଭା ଭବନର କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ HCL ଟେକ୍ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ AI ସଂସ୍ଥା ସର୍ବମ AI ସହିତ 2ଟି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିତ୍ତିକ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଓ କୁଶଳୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସହଯୋଗିତା ଅନୁଯାୟୀ HCL ଟେକ୍ ନିଜର ଏକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର IT ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ। ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନାମ ହେଉଛି HCL ଟେକ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡେଲିଭରି ସେଣ୍ଟର। ଏଥିସହିତ HCL ଏବଂ ସର୍ବମ AIର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ AI ଅପ୍ଟିମାଇଜ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୋଭରେନ୍ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ AI ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏହି ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉକ୍ତ AI ପାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ DGP ଖୁରାନିଆଙ୍କ ଅବସର। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। 1990 ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ଖୁରାନିଆ 2024 ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର DGP ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ UPSC ସୁପାରିଶ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତକୁ ପୁଣି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଝଟକା, ଲାଗୁ ହେଲା 10% ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟାରିଫ ବୋମା ପକାଇଲା ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସମେତ 17ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଲଗାଇ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବେ ଏହି 17ଟି ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 10% ଅତିରିକ୍ତ ଟିକସ ଲଗାଇଛି, ଯାହା 24 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରାୟ 60ଟି ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସମେତ 17ଟି ଦେଶକୁ 10% ଟିକସ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,44,930 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,32,850 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,44,930
30 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,32,850 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,40,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 6 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଖରାପ ପାଣିପାଗ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ 6 ଦିନ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ପରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଗରେ ସୁଧାର ଆସିବା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଖୋଲିବା ପରେ ଜମ୍ମୁର ଭଗବତୀ ନଗର ଆଧାର ଶିବିରରୁ 6,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ବିଶେଷ ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି